Jana. Ay! Score 1-0. Ganun, aw-aw. Service. Ay! Take note. Cross. Laban. All two. Service. Sunrise City. Nice one. Nice. Bawi, isa pa. Ano? Nice. Zone, Ana. Ash. Renan, tulungan ko. Sige, doon lang sa akin. Ouch! All three. Nice one! Saan? Ay, sana doon, no? Butas pala, no? Sa zone 1. Zone 1, te! Zone 1! Nice one! Attack one. Score 4-3. Thank you. Layo naman, no? This one. In the favor of Sunrise City. And service! Ay! Grabe naman si Coach. Wala, sir. Pwede na ito mag-refer. Check na sana. Kaya niyo service niya, Alicia. Dito lang ngayong amazing na tawag mo. Yung successful. Unsuccessful challenge. Close. Nice one. Nice service.
kami nag-in. Nanonood dito sa amin dito. Diyan na. Ay! Nice! Municipality of St. Louis, which is for 1931 Sunrise City. Kasi andito siya nakakano. Balik ka ba? Kalawat ka naman. Sino ba? Yung sa kayo. Lumakas yan. Andito siya. Andito yung setter. Say hello to my vlog. Yung? Send. 9-3. Layman nga. Kayo? 10. Ay. Ay, bias. Wag bawal. Mr. Marcos and Mr. Our location starts 9 in favor of Sunrise City. Ay! Natakpan, nakita. Charot. Cross! Ay! Score 10-3. Tiger. Outside. Service error. Score 10-4. Service Santa Cruz. Ay! Nice! Ha? Walang net lang. Walang net. Bumaba na yung bola eh. Pumasok ka daw. Ashley! 10-6. Ashley. Ay! Skin na. Yan! Coach, nakan. Ay, sayang! Yung lamang! Nice! 11-7. Nasa kondisyon si Totsi Anong kasi siya? Ang bilis niya sa taas na. Ang gaan niya. Oo. Gaan niya. Kain. Maririnig sa video. Nice! 7. Nice service. In! Service 13-7.
Pasok, pasok! Ouch! 38, service, Santa Cruz. Kaya mo yan! Balis! Kipag-away pa kayo? Ana? Nanan. Si Ana. Eh, sis. May tao dito dapat, oh. Nice one. Hi, sis. Balik pwesto yung dapat. Medyo dito malapit siya masyado. Bigyan tayo ng drop. Sa pwesto naman sa napasok. Uy! Kanina pa. Guards. 3 cuts lang. Plus minus. Nice! Service. Masyadong mabilis. Municipality of 1710 in favor of Stonewall City. Video group na naman si ate ko. Kaya. Sa YouTube ko kasi dina-upload. Laki kasi. Finish score 17-10. Outside! Sa. Service error. Score 11-17. Service Santa Cruz. Nice! Service error. Score 18-11. Pasok! Ganda! Nice one! Kuha mo? 19-11. Uy! Lakas! Service error. Score 12-19. Service Santa Cruz.
Sa likod niya sana. Arrow! Outside. Outside. Score 20-12. Yes. 1-5. Nice. Nice one. Out. Score 21-12. Bertobs. Bertobits. Bertobs. Set pala yan. 20. Ay, charot. Di po ba 10? Joke lang. Wala ko 20. Rebanso po. Po. Rolls. Sino ba? Ang pangalan? Jana? Putik! Putik! Jana Rolls. Sayang. 20-21. Ay, 1-4! Nice! 22-13. Service! Baba. Nice one. Kill! Nice one, Jana. Ang nga po eh. Meron din si ate ko eh. Mamaya tayo mo maglalaro yan. Siyempre. Ako mag-set Nice service! Ikaw papalo. Palong-palungin ka. Ano pala yung pet mo? Layo. Lock. Nice. Score 24-13. Set points to Manasulu. Nice service! And the third set is the score 25-13. Wins Manasulu.